What about our Chair or grade? When pa? Chair 1 pa, bibigyan ng grade. Sa ano? Sa ako? Okay. Anak, one picture. Compress na lang kayo, children. Dito na lang kayo sa gilid. Or gusto nyo tabihan niyo yung parent nyo. And then, after that, I will be giving important announcements. Yeah. For the upcoming series. Compress na lang. Pasok. Alexa na yung last. Hindi na papasok doon sa kay Alexa. Ay, guys, pasok. Okay, ready. One. Video. Okay, thank you. Wait na. Gusto niyo ba ka? Wakit na, wakit. Oh, ready, ha?